सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में नवजात शिशु के मृत्यु के जांच करने की मांग डीवाईएफआई की ओर से किया गया। इलाज में लापरवाही करने के आरोप को लेकर शुक्रवार को दार्जिलिंग जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तुलसी प्रमाणिक को एक ज्ञापन सौंपा गया। डीवाईएफआई के जिला सचिव सागर शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिलीगुड़ी के किसी भी नर्सिंग होम पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। चिकित्सा के नाम पर मरीजों के परिजनों को लूटा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सभी नर्सिंग होमों में लागू करने की मांग उन्होंने की है। শিলিগুড়ি নার্সিং হোমে এখন হাব হয়ে গেছে, সরকারের কোনো রকম দিশা নির্দেশ ঠিক মতন নেই। এক এক রকমভাবে নার্সিং হোমে গাফিলতিগুলো হচ্ছে। এগুলো নার্সিং হোমে প্রচুর অঙ্কের টাকাগুলো পেশেন্টদের কাছ থেকে তোলা হচ্ছে, নেওয়া হচ্ছে চিকিৎসার নাম করে। কিন্তু এই নিয়ে সরকারের কোনো গাইডলাইন নেই যে যার মতন হাসপাতালগুলো এগুলো সব করে যাচ্ছে। আমরা চাইছি সরকারের একটা স্পষ্টভাবে হাসপাতালগুলোকে নোটিফিকেশন থাকুক যাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো না ঘটে। আর পরশুদিন যে ঘটনা ঘটেছে চরম অপদার্থতার কারণে এই শিশুটা মৃত্যু হয়েছে, তার এগেনস্টে আমরা সিএমএর কাছে আজকে এসেছি যাতে স্ট্রং অ্যাকশন যাতে হাসপাতালের বিরুদ্ধে নেওয়া, আর আগামী দিনে যাতে আর কোনো নার্সিংহোমে শিলিগুড়ি যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে তার জন্য ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আমরা লড়াইতে নামতে বাধ্য হব।